guys, mega love and shout out. Welcome back to my channel guys, Summer Mix Vlogs. Ayan. Our video for today guys is magluluto tayo ng tilapia. Ayan o, yung pritong tilapia guys. Yan yung ating tilapia. Nilinis ko na guys. Tinanggalan ko na ng mga tinik sa gilid. Tsaka yung yung bituka. Ayan, malinis na siya guys. At nilagyan na natin ng asin. Ayan, iprito natin to guys. Ayan siya. Tapos may gulay tayo guys. Ayan yung ating mga gulay. May talbos ng kamote. Ayan. Meron tayong opo. Ayan siya guys. At patola. Ayan. Yan. Dito tayo guys. Kaya magprito tayo ng tilapia. Ayan. Ayan guys, simulan na natin iprito yung ating tilapia. Mainit rin ating kawali guys, yung oil. Tilapia. Guys, balik na rin na natin guys. Ating tilapia. Ayan guys, luto na siya guys. Ayan siya oh. Tilapia. So guys. Yan. Continue lang natin guys. Ayan guys, luto na din to guys. Ito yung ating second batch. Ayan guys, luto na yung ating pritong tilapia guys. Ayan na siya. Ayan na siya guys. Luto na ang ating pritong tilapia. Ayan siya. Ayan. And thank you for watching guys. God bless us all.